ایک حدیث البتہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، فضائل صحابہ کتاب ہے، احمد بن حنبل کی یہ روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو یہ سیدنا علی کا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے، وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہیں، دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں۔ اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، آج تک موجود ہیں، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے اندر موجود ہے۔ آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور، جو انہوں نے دیوان الشافعی ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو، تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں۔ اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا، آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا،
अहलुल बिदा समझ रहे हैं, कलमा को मुशरिक समझ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, काफिर कहने की आपको जुर्रत नहीं है ना, तो समझ ले कि वो मुसलमान है। अब वो मुसलमान है, वो अहले बिदत में से भी हो सकता है, कलमा को मुशरिक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब तक वो काफिर नहीं है उसके पीछे नमाज दुरुस्त है। ये है बिल्कुल मोटा सा फार्मूला। और अगर आप समझते हैं कि इस तरीके से लोगों को इस्लाम से बाहर निकालना है, तो मेरे भाई फिर ठीक है, आप सऊदी वालों को भी एप्लीकेशन दें कि अहले हदीस एप्लीकेशन दे दें कि जी बरेलवी मुशरिक हैं, देवबंदी भी चूंकि तकलीद करते हैं वो भी मुशरिक हैं, शिया भी मुशरिक हैं, लिहाजा जो है चूंकि हरम के अंदर जो है वो मुशरिकीन का दाखिला ममनू है, लिहाजा सवाए अहले हदीस के किसी को हज करने की इजाजत ना दी जाए। एप्लीकेशन दें, और अगर वो आपकी एप्लीकेशन कबूल ना करें तो फिर आप वही फतवा लगाएं कि अगर वो नहीं कबूल कर रहे तो वो भी मुशरिक, जो हरम में आने दे रहा है मुशरिक को वो भी मुशरिक, और इमाम काबा जो उनकी लीडरशिप कर रहा है और इसके खिलाफ बोल नहीं रहा वो भी मुशरिक। फिर तो भाई मेरे फार्मूले आप लगाने शुरू कर दें। असल में सबको ये बात पता है, ये तकरीरों में जोश में आके किताबों में इस तरीके से जोश में चीजें लिख देते हैं। पता इनको भी है कि इस्लाम से नहीं निकाला जा सकता। जिनको इस्लाम से निकालना था ना, उम्मत ने इत्तेफाक करके उनको इस्लाम से निकाल दिया है, वो है कादियानी। उनके बारे में सब ने इत्तेफाक किया हुआ है। अगर कोई कादियानियों के अलावा किसी मुसलमान के फिरके को जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पाया जाता है काफिर समझता है, तो भाई एप्लीकेशन पुट करे, आप देखें जरा फिर के साथ होती क्या है। अहले हदीस के खिलाफ पुट करेंगे ना, वो सारों के बाबों का चट्टा बट्टा खोल देंगे। आप बरेलवियों के खिलाफ पुट करेंगे, बरेलवी अहले हदीस देवबंद शिया के बाबों का चट्टा बट्टा खोल देंगे। शिया के खिलाफ पुट करेंगे ना, वो इनके सारे बाबों को नंगा कर देंगे। देवबंदियों के खिलाफ बात करेंगे, वो इनके बाबों को नंगा कर देंगे। क्यों? कि सबके पास थोक के हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ गुमराहकुन नजरियात जो है ना किताबों के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये इतना सीधा मामला नहीं है इसको जिस तरीके से समझा जाता है। तो ये मेरे भाइयों बहुत क्रिटिकल इशू है। जिसको आप काफिर नहीं कह रहे उसके पीछे आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। या जुर्रत करें काफिर कहने की, फिर अगली बात करें। अगर आप ये जुर्रत नहीं कर रहे तो यकीनन आप मुसलमान समझ रहे हैं। एक दूसरे के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, पढ़ें, एक दूसरे के साथ निकाह भी करें, एक दूसरे के साथ मामलात भी करें, इल्मी तरीके से एक दूसरे के साथ मामलात को आगे लेके चलें। बाकी तो हालत ये हो चुकी है मेरे भाई के यहां तो एक फिरके के जो लोग हैं उनमें कितनी पार्टी बाजी है। एक घर के अंदर एक फिरके के लोग हैं, उनमें पार्टियां मौजूद हैं। कोई एक जमात के साथ है, कोई दूसरी जमात के साथ है। वो कहता जी कुर्बानी दी खाल मैं उन्होंने देनी है, वो कहता मैं उन्होंने देनी है। और मौलवी दा वास चले तो तुम्हारी भी खाल के ला के ला जाए ईद वाले दाड़े। बिल्कुल कई लोग ऐसे मिले हैं, वो कहते हैं जी हम 2 बकरे इसलिए देते हैं कि जी वो हमने एक जो है वो इस पार्टी को देना है, दूसरी पार्टी को देना है, वरना वो नाराज हो जाएगी। और दोनों का मसले एक ही है। और इसके अलावा सियासी बुनियाद भी जो डिवीजन हुई है वो अलग से है। तो डिवीजन तो बहुत ज्यादा है। और फिर कहते हैं जी वो हम आपस में एक दूसरे को गुमराह तो नहीं समझते, गुमराह नहीं समझते। तो मेरे भाई एक दूसरे का इस लेवल तक आप रद्द करते हैं कि मस्जिदें छीन लेते हैं एक दूसरे से। अगर गुमराह समझ रहे तो तभी मस्जिद छीनते हैं ना। मस्जिद क्यों छीनी जाती है कि मेरे वाले करें? तो या सीधा सीधा पब्लिक को बताएं कि ये मस्जिद जो है ये हमारे चंदे बटोरने के अड्डे हैं। तो चूंकि इधर से हमने चंदे बटोरने होते हैं, आपकी चमड़ियां उतारनी होती हैं, इसलिए हम मस्जिदें आपसे छीन रहे होते हैं। तो बताएं पब्लिक को, यही बात हो सकती है ना। तो या फिर अगर ये नहीं कह रहे तो आप ज़ाहिर है दूसरों को गुमराह समझ रहे हैं। गन पॉइंट के ऊपर एक दूसरे की मस्जिदें छीनते हैं, लड़ाइयां करते हैं, और फिर कहते हैं जी हम एक ही हैं। कोई एक नहीं होते मेरे भाई। देवबंद का ममाती गिरोह, हयाती गिरोह, इतने एक्सट्रीम इख्तिलाफात हैं आप सोच भी नहीं सकते। बरेलवियों के अंदर आप आ जाएं, दावत इस्लामी को देख लें और डॉक्टर तैयब कादरी साहब और सैफियों की पार्टी जमीन आसमान की इख्तिलाफात है। अहले हदीस के अंदर आप आ जाएं, वहां पे जमात दावा को देख लें, जमीयत अहले हदीस को देख लें, जमीन आसमान की इख्तिलाफात है। मैं तो मतलब जिन्होंने कहते ना कि पंजाबी मुहावरा दाइयां को नहीं टेढ़ छुपे होते हैं। मैं तो सारे नाल रहा, मुझे तो पता है इनकी सबकी क्या सूरत हाल है। चंदों की बुनियाद के ऊपर लड़ाइयां होती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो असला तक निकाल लिया जाता है, मस्जिदों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, मस्जिदें बंद हो जाती हैं। हमारे खुद इस्लामाबाद में एक अहले हदीस की मस्जिद 1 साल तक बंद रही है, सिर्फ 2 पार्टियों के झगड़े की वजह से। और फिर अल्टीमेटली जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ। और इस हद तक हो गई कि इमाम मस्जिद को धमकी लगाई जाती थी, अगर तूने उधर जाके इमामत कराई ना तो तेरी लता बांध देंगे, इस लेवल तक। और उस मस्जिद के दाएं तरफ एक पार्टी ने खैमा लगाया, बाईं तरफ एक पार्टी ने खैमा लगाया, दोनों जो है वो नमाजें पढ़ा रहे हैं और दोनों ने अब स्पीकर लगाए हुए हैं और एक दूसरे की तरफ रुक किए हुए हैं। नमाजी अंदर 4-5 हैं। ये हालत है मौलवियों की। तो मैं ये समझता हूं कि इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश जो है ना ये उलमा है। और ये बात मेरी बुरी ना मानिएगा, सूरह अल-अराफ के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 175
ऑनवर्ड अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए सू की मिसाल जो है कुत्ते की सी दी है। अल्लाह फरमाता है ये जो उलमा, बलआम बिन बाऊरा एक बहुत बड़ा आलिम था यहूदी, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि इसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि इसको कोई चीज मिलती है तब भी ये जुबान हाँफता रहता है, ना मिले तब भी हाँफता रहता है, कि वो लालची है ना। यानी कुत्ते का काम ही है कि वो लालच में जुबान बाहर निकाल के रखे, चाहे पेट भरा हुआ हो या ना हो। उलमा की मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते की दी है कुरान हकीम के अंदर। आप अंदाजा करें कितनी सख्त मिसाल है। हम भी ये बात करते हैं, पंजाबी जी का मुहावरा है कुत्ती चोराना रली है, सुने ना। यानी चोर से बचाने के लिए, घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जाता है। जब कुत्ता ही चोरों को बताना शुरू कर दे कि फलां कीमती माल फलां जगह पे इसको लूट लो, तो इसको पंजाबी में कहा जाता है कुत्ती चोराना रल गई है। यानी कुत्ता जो है वो उल्टा चोरों के साथ मिल गया है। हमारे उलमा की भी मिसाल यही है, वो उलमा जो अपनी पब्लिक को ये कह रहे हैं कुरान और सुन्नत ट्रैक ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, तो ये इससे बड़ी क्या दुश्मनी है। हम गैर मुस्लिम को कैसे कुरान पेश करेंगे अगर हम अपने मुसलमान भाई को ये कह रहे हैं कुरान ट्रैक ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कुरान में वो कुछ लिखा है जो हमारे अकीदों और हमारे बाबों के अकीदों के खिलाफ है। अगर ये बात करेंगे तो गुमराह ही होगा ना। तो ये जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है इससे बड़े इस्लाम के दुश्मन कौन है। अब आप इनकी पगड़ियों से, दाढ़ियों से, तस्बीहों से, इनकी शक्लों से धोखा ना खाएं। इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं ये।